Welcome to the leading site news. EPSR se atum Indian Alliance along ke dodun ko joini si ni tum EPSR se songpen kachi odun pusi popul tau bipen ning Japon. Emre election te bokba ma por hod arni wang party ke do kachilar voya son si pini jami poni phai hini arni le thop setame lomba jong MSC constituency ke parlo borlang pher PS ame pu babor to bipen ari sangho tum kaddo kave bang kore se tum EPSR se songpen COC Indigenous People Party chi pen IPP racharya songalong ke pokdun Perangkat hengno tok biasa hopen kaningi pon ke EPSR sia songa paning ke dogde la pukali bonda nona phong emre election hot congress pen alliance ke doko jok si nilitum EPSR sia song ben jonang koklo la pen athe congress a party a phan ke nangne la ke national political party pusi aprang penta EPSR sia tumta ningjelo bonda non ke congress pen alliance ke doko kang thok tang ang the si kachi joilo pusi ningje pon Lapen IPP party ke claim ke dam ke misen ke thek don long pen ningang sam ke do si pini ni retum IPP song along chepok don nang kok loputa tok bi sang hopen dam thei jai pon dipu penerson terang nang kilo berta the leading site news karno elemen babu tobi ili borongher tiniali PSLC pen presiden iglo PS pen presiden tiniali PS pen presiden iglo PSLC pen ci unang kok kolam thebang ke nilitum ratum ka theglong prong si ratum akar ike non PSLC tum makimang lamang ke batu tari lo ko bisa malang tum ke klem nang ke ditum ratum ningche the hang ta be non pining pen bang ate Indian Alliance pen do kok tu ajo ini pen ditum rat tum ningche the be lo ate ke nilitum kang thok tang ang the kachi tu kachi joi tu poson si mandel lo la si Niltum nang nilu pusikan poktan tuang ke tulo teni tum becum beci joi ke latum itum ke tek jumun tek joi tek atike kasa ursikan poktan lo ati kongres man ke la sini litum latum han PSLC nung han asong han man ke nilin dok deje la alliance do pok joni selitum la nilitum bolongfer pen lamding lu bolongfer pen sampe nitum ke dok de rara tum ke do ni ke do lunde ni ke do lunde do pok joni si nilitum la IPP Indigenous People Party long na chepa ordo atike alangli rajen timung sar alangli iklem ke da mesen thekdun long ta pen si long li theklang pen ajoi rat pen kan kang hona joi ni aso joi ni sinili tum alangli rajen timung IPP along na chepa ordo atike nili tum makimang ke ba the pen dora petik tip ku siapu pen ta an tahun pen tame lamding pe tame nili tum nai kan nang kok kelan ngilong do nang kok atike Udamet polo ke aprang ke nili tum ke lambing si ke do muni tum non bolong fer ke do problem ta ake udak ta paro arling pen itum dunun ke kip kusin dan nili tum bolong feran ta mina cepat com sinon do bo sinon PSLC tu make manga bang ke lapu kali de si bang akhi pen do thura peti bang akhi pen si thura peti tu ke nili tum non sidon te kip kusi so IPP along nili tum cepat order da banyak temu bang ana bang tu lok ni naw nili tum do bang koi susi ni tum da bang na chipa orun pinia nanti non ke bang ja portal of son ka chipa orun dia pantilang do pengelang tulang pini tame nili tum tong sikot pen kumasi nili tum bantong neke naki dunia tum satu nili tum damo mu apor ke meu sa pan hang nang pusi ada denti mu sa pan hang nang pusi nili tum cinti cetang ini tarik ini April siklo election report nangkile lo 9 tarik lo election ta election bon pina ko asi pini bang ke PSLC pen Borlang Fairs town committee president lapen ke high school PS president tu sampai pini bang ke IPP long si pini ke jepok lo lapen ke mo prang ke bang pa am so se IPP fan ja ko orang IPP fan salah ke signing lo lapen kaddo kawe pini bang ke bang ko raisi PSLC tim hala Borlang Fair long claim bang ko bang pitum sai dia lo Asia pini kuen ke IPP per month si lang itu tabe claim dampo la pe mo bo se me IPP pelok se claim dampo se lang itu bang ke pini bang ke form apan ke nilitum non la bang election bang ke IPP ubi magi claim ke dam rada tum tini lo
Raratum mane nili raratum han ni ning thelo nona pokong bangke longle phelang parman mama si longle phelang ke cerai koma atau berarti buat pipu positing thelo tapi pibek positing thelo lah. Rahul Gandhi pen Article 244A implement back posi handang langso patruak lamalong ning jetekang. Handang langso patruak lamalong Congress pen kachitoidun MLA candidate 108 Bokajan STLAC returning tiaphan vote kerek amayalong leader of opposition Rahul Gandhi Congress sarkar jongsi charilong lote Article 244A pachun vekji posi bangso amayalong aphong ning jetekang si karbeng long ara tumaphan aning pathetekang. Sonsi mayalong Gaurav Gogoi pen keninje pon ke BJP party lake Karbiang long le phelang ke jora party Ambani Adani la pen Patanjali la pen Guru syndicate athake Chenong ke jora Coal syndicate la pen Sen syndicate hai hui do anda Congress sarkar jong si ruling wang lotang te CM Dr. Tuliram Ronghang ahem 200 crore kachikim la pen 200 crore corruption CBI inquiry pa dovekji anparta Jubin Guard aphan ko matma kapathi ngapen kopi ko son pensi ke pathi lotloma stame a hok akang sai ke palong vek ji phansi ni tumben rada thengno chichak tikang lo puta lang lipen ning jepon adon thu kachitong nara ra phan pachini tekang alam the rotoni tia phan mate ripa garjana long vote pira pa haipen Congress sarkar chari long lote sorlo tama phan achiklo janwang tangka account long thapiji old age pension 1500 lapen bihage claim ji aphan 50,000 PG anparta keso kache langa fan 25 lakhs atangka piponji posi lamchak si pipon safapani pen Francisco Nangkelo Alberta tal Honorable General Secretary Sri Jitendra Singh coming here. Thank you so much. Punor Amar Ahom Pradesh Congress Committee Sabhapati Sri Gaurav Gogoi ji. Gaurav Gogoi ji and also respected Jitendra Singh and all the distinguished guests who are present from AICC and others. A warm welcome to all of you, sir. To this abrupt and memorable occasion for the people of Karbi Anglong. We are deeply honored by the presence of Sri Rahul ji, whose visit bring a great and inspiration to the people of Karbi Anglong. As the leader of the oppositions in the Lok Sabha, Rahul Gandhi ji has consistently stood for the protection of the constitution and strengthening the democracy structure. The right and dignity of every community in our country, his commitment to listening to the voice of the marginalized people has earned him deep respect and admiration all over across the country. The people of Karbi Anglong warmly welcome you, sir, and appreciate your willingness to stand with the aspiration of the Hills people. His leadership continues to inspire millions who believe in justice and equality in the development of India. Sir, I would like to bring to your notice, when I met you in Delhi and also when you came to Delhi, I have pointed 3 key issues, sir. Those 3 key issues are regarding corruption. अगर corruption का मुद्दा Karbi Anglong का मुद्दा जो corruption हो रहा था, ये उठाने से even हिम्मत तो विश्व शर्मा भी हिलने लगेगा. और next जो point है सर, next जो point है, आप लोग को जो आपको सुनना चाहता है यही है सर. जो land हम लोग का जो land है, the 6th schedule land has been given to the corporates. By this time, sir, it is 1,52,000 बीघा as per our information and knowledge. दो चुप्पे चुरी से जो देता है वो हम लोग का जानकारी नहीं है लेकिन वो भी हो रहा है sir. Then the aspiration of the people of Karbi Anglong, sir, it is not only my generation. Right from the beginning, sir, that is 244A, which is long-standing demand of the people of Karbi Anglong. There is no one, sir. Today I am very lucky. Last time you are supposed to come here, sir, in 2021, but because of the weather, you couldn't land. That is the reason, sir. 244A is the gift of the Gandhi family, and under your leadership, sir, we have a high expectation. And one point, sir, when Priyanka ji came for screening committee as a chairperson,
I highlighted one point, sir. Just to tell Gaurav Gogoiji, when Congress come back to power, all the power that is withdrawn by Himanta Biswa Sarma should be respected and be restored to the Karbi Long Thomas Council and to the citizens. So, sir, we are very proud of you, sir, and this is a movement that will be remembering forever. Thank you, sir, and this your present will make this Congress party in Assam a winning game here in Karbi Anglong and all over, sir. Thank you, sir. कि जैसे ही हमारी यहाँ सरकार आएगी आपका 244A इंप्लीमेंट होगा। और जो आपका हक है वो आपको मिलेगा, आपका जो पावर मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। आपकी जो आइडेंटिटी है, ये जो आपकी आइडेंटिटी है, इसका पूरा का पूरा प्रोटेक्शन होगा और 1244A यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। और आप एक बात याद रखिए, देखिए मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चला हूं 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा में। मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे अलायंस ने मन बना लिया है कि वी आर फुली कमिटेड टू 244A इंप्लीमेंटेशन। और आपको गुवाहाटी से रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया जाएगा और आपका जो हक है आपको मिलेगा। कांग्रेस पार्टी और हमारे अलायंस ने 5 गारंटीज दी हैं। सबसे पहली गारंटी, महिलाओं के लिए आई लव यू टू ऑल ऑफ यू। महिलाओं के लिए अनकंडीशनल मंथली कैश ट्रांसफर हर महिला के बैंक अकाउंट में और 50,000 रुपए महिलाओं को बिजनेस चालू करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। 244A करने के बाद होगा। दूसरी बात, और ये दूसरी बात, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। Justice for Zubeen Garg in 100 days. Zubeen Garg stood for Assam. He did not stand for one person, one community, one language, one tradition, one history. He stood for every single person in Assam. We love and respect him. We love and respect him because he reflects the spirit of Assam, the tradition, multicultural, multi-religious tradition of Assam. That is why we are going to give him justice without any doubt, with 100% certainty. तीसरी बात, जो आपका टेम्पररी पट्टा होता है, एक्सटोनिया पट्टा, उसको हम परमानेंट मियादी पट्टा में बदल देंगे। 10 लाख लोगों को हम परमानेंट पट्टा देंगे, मियादी पट्टा देंगे। सीनियर सिटीजन्स को 1,250 rupees pension every month and dedicated ministry for them. And finally, सबसे जरूरी चीज, असम में हर परिवार में कभी ना कभी कोई बीमार होता है, किसी को हार्ट की डिजीज होती है,
किसी को कैंसर होता है, किसी को डायबिटीज होती है, किसी को चोट लगती है। अमीर लोग आसानी से अस्पताल चले जाते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। इसीलिए हम असम में एक नया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ला रहे हैं। ये स्कीम हर परिवार को, सुनिए, ये स्कीम हर परिवार को गारंटी करके 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस देगा। 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस गारंटी करके ये हेल्थ स्कीम आपको देगा। आपके परिवार में कोई भी बीमार हो, किसी को भी हार्ट प्रॉब्लम हो, सर्जरी की जरूरत हो, डायबिटीज, APSSC long live, autonomous state long live, 6th schedule long live. Honorable MP and Honorable LOP in Parliament, respected Honorable MP and President, Assam Pradesh Congress Committee, Gaurav Gogoi, respected General Secretary AICC Jitendra Singh, and those who are present on the dais, and my friends and my sisters, brothers and sisters in there. Without you, we cannot hold this meeting. It is because you are here, we are able to hold the meeting. We thank you so much for coming here and encouraging us. At this time of dark hour, because of darkness created by this BJP and the RSS, we are being crushed. The business communities are also crushed, and backward communities are crushed. Tribal people are crushed. Want this continuance of this crushing by the BJP anymore. আমি সকলোৱে আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছো, কাৰণ আপোনালোকে ইয়াত থকাৰ কাৰণে আমি এই ডাঙৰ মিটিং কৰিব পাৰিছো। আপোনালোকৰ এসিস্টেন্স, আপোনালোকৰ শুভেচ্ছাৰে আমি এই ইলেকশ্যনটো জিকিম। আৰু এই জিকিব লাগে, কাৰণ এই বিজেপি RSS সকলে আমাক বিজনেছো নষ্ট কৰি থৈছে। আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকক, শিডিউল ট্ৰাইব সকলক, বেকৱাৰ্ড কমিউনিটি সকলক আমাক ক্ৰাছ কৰিছে তেওঁলোকে। আমি এইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰো আৰু সহ্য কৰিব নালাগে। সেইকাৰণে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ দিছো। মোৰ ইয়াত ক'বলৈ সময় ইয়াতো মই আৰু বেছি ক'বলগীয়া নাই। ইয়াতে অলৰেডি ইণ্ডিকেট কৰিছে যে ৰাইজে পূৰা উৎসাহ হৈছে, বহুত ফূৰ্তি পাইছে আৰু নিশ্চিত। আৰু ইয়াত আজিৰ দিনটোৰ পিছত আৰু বিজেপিসকলৰ এই পাৰ্টিটোৰ কাৰণে আৰু কাৰ্বি আংলং, যিটো টিম কাৰ্বি আংলং বুলি নিজকে কয়, সিহঁতৰ আৰু ইছ্যু নাই আৰু পলিটিক্স কৰিব। ইতিমধ্যে তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত কৈছে যে 244 এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব। এইটো ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, কাৰণ 244 জনসাধাৰণ ৰাইজে বিচাৰিছে। আৰু সেইটোতো কমপ্লিটলি যে আমি আসামৰ পৰা যাব বুলি কথা নহয়। ইট ইজ নট এবাউট পাৰ্টি উইথ এছা, বাট উইথ মোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পাৱাৰ এই অসমত থাকি আমি একেলগে কেনেকৈ থাকিব পাৰিম ভালকৈ, উইথ মোৰ পাৱাৰ যাতে আমি সকলো পাৱাৰ কাউন্সিলত থাকে, সেইটোৱে কথা। সেইটো কাৰণে সকলো ৰাইজে উৎসাহ হৈছে যে আৰু ভাল পাইছে। আজি মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে আজিৰ পিছত আৰু বিজেপি আৰু একো ইছ্যু নাই, একো নিলে এই কিমান আৰু 1250 টকা আৰু এই 5 কেজি চাউল পলিটিক্স। আজিৰ দিনটোৰ পিছত, এই 2 তাৰিখ পিছত, এই হানজাং লাংচু ফিল্ডৰ পৰা জনসাধাৰণ যে ৰাইজে বুজি গ'ল, 5টা আমি আৰু সক্ষম হ'ব, নিশ্চয় আমি জিকিম। আপুনি কিমান ভোটত জয়ী হ'ম বুলি ভাবিছে? কিমান ভোটততো মই নকওঁ, ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব। কিন্তু ৰাইজে অলৰেডি খোলাকৈও আহিছে, আৰু যিটো চাইলেণ্ট ভোট বুলি কয়, চুপে চুপে, সেইটো ভোট আছে। সিদ্ধান্ত হৈ গ'ল, কাৰণ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জানে? শিক্ষিত আৰু এজন ভাল মানুহ টিকেট দিয়া নাই। ইয়াত এজন কোন হয়?
এক্সট্ৰিমিষ্টৰ লিংক থকা আৰু বহুত ঘৰ থকা মানুহ মই ক'ব নাযাওঁ আৰু সেই মানুহটো আৰু মানুহে যেতিয়াও ভোট নিদিয়ে বুলি মই এইটো আশা আৰু বিশ্বাস। আজি কিমান ভোটাৰ ইয়াত সমবেত হৈছিলে? ইমান কষ্ট মাজেৰে হ'লেও বহুত দূৰত গাড়ী ৰখাইছে, খোজকাঢ়ি আহি হ'লে মই যিটো ইয়াত বিশ্বাস আজি নট লেছ দেন 20 to 25,000 মানুহ ইয়াত আমাৰ গেৰাণ্টিটো প্ৰথমে আপোনালোকে জানি লওক। আমাৰ 5টা গেৰাণ্টি আছে। এই কংগ্ৰেছটো ঝুমলা নহয় দেই। বিজেপিটো 15 লাখ 2 crore চাকৰি, সবকা বাদ সবকা বিকাশ পৰিৱৰ্তন চৰকাৰ নহয় জানো, যে 2 crore চাকৰি দিম। তাৰপিছতে इलेक्शन पार हुआ पिछले जितना अमित शाह खुदी आप लोग तो वादा किया था 15 लाख देने के लिए, ये क्या हुआ सर? ये तो इलेक्शन का समय बढ़ने का एक तरीका था, एक जुमला था। इधर कांग्रेस अহাৰ পিছত মহিলাসকলক য'ত 1250 টকা দি আছিলে, উইমেন সকলে নিজৰ বিজনেছ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে 50,000কে 1 টকা দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছত আগত যিটো আমি ওল্ড এজ পেঞ্চন যে দিয়ে বয়সীয়াৰ মানুহসকলক, আইতা এই আমাৰ নানা বুঢ়াসকল যিকেইটা আছে, য'ত নেকি 400-300 আছিলে মাহত, এতিয়া 1250কে মান্থলি দিব। ইয়াৰ পিছত যিটো বেমাৰ আজাৰ সেইবিলাক চিকিৎসাৰ কাৰণে 25 লাখ টকা দিব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যিটো ম্যাদী পট্টা ইয়াতে কি কয় লিষ্ট পাতা বুলি হৈ আছিলে, যিসকলৰ যে তথ্য প্ৰকাৰে যিকেইটা পেপাৰ ঠিক আছে সেইসকলক ম্যাদী পাট্টা দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছত যে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো, য'ত বিজেপিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে কৈছে জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা হৈছে। বিজেপি said our chief minister Himanta Biswa Sharma has outrightly said that Jubin Da is being murdered, and he said to the voters of Assam, if he cannot deliver justice before election, people of Assam shouldn't vote. যে ইলেকশ্যন যদি আগত যদি জাষ্টিছ দিব নোৱাৰে, ন্যায় দিব নোৱাৰে, আমাক ভোট দিয়াটো কি প্ৰয়োজন আছে? মানে আসামৰ ৰাইজে জানে সিহঁতক ভোট নিদিয়ে। ৰাহুল গান্ধীয়ে সকলো কথা ইয়াত কৈ দিছে, আমাৰ গেৰাণ্টিৰ কথা। আৰু আমাৰ যিটো কাৰ্বি আংলং ৰাইজে যিটো বিচাৰিছে যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টকৈ নিজৰ যিটো চৰকাৰ চলাই, সেইটো কথাও অলৰেডি উল্লেখ কৰিছে, কৈ দিছে। একবাৰ না ইভিন ৰাহুল গান্ধী, গৌৰৱ গগৈ চবে কৈছে। সেইটো কাৰণে আমাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনাৰ উমৈহতীয়াকৈ সুধিছোঁ, 244 ইমপ্লিমেণ্ট হোৱাৰ পিছত বাকী নন কাৰ্বিসকলৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি? সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত এইটো প্ৰশ্ন উঠিছে। সেইটোতো প্ৰশ্ন উঠিব কথাই নহয়। We have an Indian constitution which secured every citizen of all over India. আমি সকলোৰ কাৰণে এই ভাৰতৰ সংবিধান, এই ভাৰতৰ সংবিধান ভিতৰতে আমাৰ 6 শিডিউল আছে, আমাৰ 244 হৈ আছে। We as Indian can live in any part of India, কিন্তু বেংগলত হ'লে বেংগালীসকলক বেছি সুবিধা হয় নহয় জানো? নেপাল যে যিটো আমাৰ যিটো ছত্তীশগড় হ'লে ছত্তীশগড়সকলক দিব, পাঞ্জাব হ'লে পাঞ্জাবীসকলৰ হ'ব, গুজৰাট হ'লে গুজৰাটীক হ'ব, এই আসামত হ'লে আমি অসমীয়া মানুহ অসমৰ মানুহে সুবিধা পাব। সেইটো সোধা কথা নহয়, এইটো সকলো জানে। কিন্তু একটাই কথা, ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন সংবিধান গিভ দ্য ৰাইটছ ফৰ এভৰি চিটিজেন টু লিভ ইন ইণ্ডিয়া। সেইটো অ'কে, থেংক ইউ। Nilitum laka cedan duna thai an ke hai lapo nitum don ke theklong ke kabaduri alam galilo nitum munit tum benta information and law public tum benta information and law lapen ke official tum benta information and law lageni tu ke cedan duna thai an ke hai lapo. Sir, naliphan si nongnodo je nalisi politics ke paludun cheng lasi naliphan ke nali ke Himanta Biswa Sharma kilud don ke Congress along BJP along gali laga 1992 aninkan January achiklo halabangso chief minister ke Hiteswar Soikia Congress chief minister neli ke deputy commissioner Guwahati lo Kamrup alangli chief minister ne phanang pulo laso sofan bandya thati alangli ke la Himanta Biswa Sharma laso ke hunger strike ke do Cotton College along alangli Cotton College Students Union a general secretary lasineli alangli dung damlo chief minister nang phanang hanglo nang dun tha pulo alangli nang dun lo pan neli si pondat lo lahilo alam ke BJP along le pon gali lage naliphan mono bang ke mane lake himonto agent busi naliphan non pena lage political mane rally long lage preget lo lage neli ke claim ba alangli ke claim ke chi pulo ma dak edlun cuma relation ke lage ajir dingo lo ke dakta alangli ka kapre ka line damlo neli kapre ka line damlo কাৰ্বি আংলং যিটো Karena itu matang MSC election hokia kece ke biasa votari sing thanang ki kusipula senon
তোকে কংগ্রেস পেন এলায়েন্স তো কথা কে গোসন হলো সব কথা কে lagi ni tum aprang bang ka demand hedi ka tipu bom hedi halake ni tum do bom po ni tum kista ke claim ji ke constitution na teng pen la pen 6 schedule e constitution la di la si 6 schedule la pen India constitution na teng ben si claim po lagi তার হিমতো কিছু নাংলি ফান আন্দোলন ke claim ke yapon na bang nili andolon claim ke claim ne kahi no pu gonar lo ke to andolon ke claim lo lage andolon claim bek nang po itum election hai hetik ke athema election ke hai lote lage andolon ta ke claim akama velo emithang si claim nang pon par ke ante himanto sharma ta andolon ke claim abang si alangli ulfa monit lo gente ben bang ki pu alangli amithang hile ot long si inod phan abbo pu gente alangli si violence amunit lagi ahok lo ne pilo ne bang chini ne like a court case do bom seta alangli alam la son si ke klang non je do bom ke ahok alam la tuke mission alam lo ni tum la ferang ke tum phan ke freedom of speech freedom of expression freedom of writing la kad do we ni tum pilap ji alangli tum ta press atum ta press act pudokadi hala press law ting pensi alang litum te tok nang po la pen claim nang po hala lote jok ta alang litum ban ka badha do na bang aveji hey karne ei etia besi dighol nokoro imanate koi aru moi eta kotha moi ei matro memorandum submit korilu Rahul Gandhi dangoria